आज मोर सम्मुख मोर समस्त पुरातन छात्र मानू तथा गुरुजी देखिक एत खुश लगुच स्वप्न सुधा भावी नी एमती एक सुंदर परिवेश मत दुईपद कहवाक सुजोग मिल सम्मानीय किसान सार जना सार आमर मालपड़ा हाईस्कूल प्रिंसिपल सार रामपुर हाईस्कूल प्रधान शिक्षक सार एवं मोर समस्त पुरातन छात्र एठारे उपस्थित होती समस्त को मोर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। भगवान होती सर्वनियंता समस्त हृदय से बसवास करती एवं संसार समस्त प्राणी मंगल प्रेरणा दियंती। आपण मानक मध्यर अधिकांश शिक्षक अछंती अन्य कर्मचारी अछंती आमर ओडिशार प्रशासनिक सेवा ठार आरंभ कर आईएएस पर्यंत यही मालपड़ा स्कूल पिला मानक बढ़ई करी कर्मयोगी देखी मोर पुरातन कथा मन पड़े जो 1970 मसीह मैं प्रथम करी मालपड़ा हाईस्कूल विज्ञान शिक्षक रूप योगदान कली से दिन घटना यही रास्ता को आसवा पर मोर पूरापूरी मन पड़ जाऊँगी गुटी गुटी करी 1970 मसीहा जुलाई 6 तारीख दिन मत ऑर्डर मिलला जे मालपड़ा आश्रम स्कूल साइंस टीचर को जॉइन करने टिटलागढ़ रेल जोगे आसली लाठर प्लाटफर्म को से दिन वर्षा प्रमुख दिन संध्या समय पहुँचली आखपाखा पाखे कौन से परिचित व्यक्ति नहांती कि होटेल की कौन अच्छी बोली मत बोले जना ना सौभाग्यवश आमर लाठर मध्यभाटी मैनेजर साहेब मो सहित आसते एका संगे 2 जन अवतरण कलु से मत मु कबा कबा होता देखी पचारे क्यों टिकी जी मुझे कहली मु नूतन भाव में मालपड़ा स्कूल साइंस टीचर भाव में जोग देवा को जाऊँगी संध्या समय राति प्राय 7-8टा से कहले आसतु मो सहित रात्रि यापन करी सकालू आपण गंतव्य स्थल पहुँचार व्यवस्था मुझे करदेवी मु आश्रा पाईगली भगवान को अशेष धन्यवाद देली सहित मो घाटे बसा को गली सेठारे मो रहीबार खाद्य पेय शोवा समस्त व्यवस्था करदे सका उठी जड़े लोक को मध्य मोर बेडिंग पत्र नहीं मते स्कूल रे पहुँचवा व्यवस्था करदे मो आसी स्कूल रे पहुँचली योगदान कली से समय जो शिक्षक मैंने से मत आग्रह सहित स्वागत कले मुझे कथा कतकी भूली पारि ना यही मालपड़ा स्कूल 4 वर्ष कार्य कला मोर चूड़ापाली हाईस्कूल को बदली है सेठू अल्प 4 वर्ष पर विजयपल्ली स्कूल को गली एमती अनेक जगह बुली बुली शेष 4 भट्टा हाईस्कूल रु क्लास 2 प्रमोशन पाई आसली कोरापुट जिला हाईस्कूल सेठी जोगदेली किसी समय पर किसी मास पर मो ट्रांसफर है आमर पाटणगढ़ स्थित तो आश्रम स्कूल का नाम बड़ई हाईस्कूल को बनई मुंडा पुणे
ମୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସହଜରେ ହେଉନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ କୋରାପୁଟ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ DWଙ୍କ ସହିତ ଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ଦୁଃଖର କଥା କହିଲି। ମୋ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିବାର ସମୟ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ମୋର ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖେତିବାଡ଼ି ମୁଁ ଠିକ୍ କରିପାରି ନାହିଁ। ଜୀବନସାରା ମୁଁ 70 ମସିହାରୁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। ସେ ମୋର ଦୁଃଖର କଥା ବୁଝିଲେ ଏବଂ DW କହିଲେ, DW ମହାଶୟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବଦଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକରି ବନେଇମୁଳାରେ ଯୋଗଦାନ କଲି। ଏହି ମୋର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଅନେକ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ବୁଲିଛି। ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର ଆଜିକାଲି ଯେମିତି କୋଚିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମୋର ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଭଉଣୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନାହିଁ, 4ଟା ଝିଅ। ଏହି ପରିବାରକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଗଲି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଜୀବନରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କେବେ କାହାକୁ ଅନାଦର କରିନଥିଲି ମୋର ଜାଣିବାରେ। ଏବେ ବି ମୋର କେତେକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ପରିଚୟ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ପରିଚୟ ପାଇପାରୁଥିଲି। ଜାଣିକରି ଖୁସି ଥିଲି ଯେ ମୋର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଚୈତନ୍ୟ ମାଝୀ, ସେ ମୋ ଅତି ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏଡିଟୋରିଆଲ ଶୁଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେ ଶେଷରେ DW ର୍ୟାଙ୍କରେ ସ୍ପେଶାଲ ବିଷୟ ହିସାବରେ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ମାଝୀ, ମୋ ସହିତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ହାଇସ୍କୁଲକୁ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ କଥା ସେ ମନେ ରଖିଥିବା ଶୁଣିକରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବରାଜ ମାଝୀ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ତ ଟିକେ ଛୁଟି ବି ପୂରଣ ଘଟିଅଛି। କାରଣ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତିକି ରଖିଛି ଘରେ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ। ହରନିଆଲ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର, ତାଙ୍କ ବସା ଆମ ବସା ପାଖେ ଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଜୟକୃଷ୍ଣ ସହିତ ସମାନ ରୂପରେ ପୁଅ ଭାବରେ ଦେଖି ଆସିଛି। ସେ ଆଜି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବାର ଶୁଣି କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲବୁଲ, ଯିଏ ମଧ୍ୟ କୁମରାବାବୁଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଏବେ ମୋ ସେଇ ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ତା ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ଖୁସି ରାଜିରେ କଟେଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା କର୍ମମୟ ଜୀବନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କର୍ମରେ ଆଶା ରଖିବା, କର୍ମ କରିକରି ଯିବା। କର୍ମ ଫଳରେ କୌଣସି ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆମର ଗୀତା ବାଣୀ କର୍ମବାଧିକାର ଅସ୍ତି ମହାଫଳ ସେ କଦାଚନ ମହାକର୍ମ ଫଳ ତୁମୁ ମହାତ ସଂଗସ୍ତ କର୍ମଣି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ କହିଥିଲେ, ତୁମେ କର୍ମ କରିଯାଅ, କର୍ମ କରିବାର ଫଳରେ ଆଶା ରଖୁ ନାହିଁ। ଏହି ମହତ୍ ବାଣୀକୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ମିଳିବ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗ ଆମ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗ୍ରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, କାହାଠାରୁ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କାମ କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପକାର କର, କିନ୍ତୁ ଉପକାର ଭାବରେ ପ୍ରତିପକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରକୃତି କୂଳରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନାଚି କୁଦି ଖେଳି ନାନା ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ।
किंतु वर्तमान देखा प्रकृति को आम अन्याय भाव में ध्वंस कर चलु। प्रकृति को रक्षा करने आम समस्त कर्तव्य। प्रकृति आमको अन्न वस्त्र खाद्यपेय ठार आरंभ कर माटी एपरी समस्त प्रकार सुविधा जोगाई दौचे। आम जदि निर्दय भाव में वृक्ष छेदन करवा ताहले आम निज गोड़े निजे कुड़ारी पकड़ा। उद्भिद माने जो अम्लजान तैयारी करके आमको दौरान ताहा ना आम बंची पार्बा नहीं। जदि पृथ्वी पृष्ठ उद्भिद संख्या कमिज ग्रीन गैस बेसी परिमाण आस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड ये सब आसिक आमर पृथ्वीर तापमात्रा को बढ़ाई चली जहाँफल आमर नाना प्रकार रोग चर्म कैंसर इत्यादि होवार संभावना अच्छे। तेणु आम समस्ते गछ रोपण करवा प्रकृति माँ को निजर माँ परी स्नेह श्रद्धा करवा अन्य जीवन प्रति दया रखा एवं समस्त फल पाइबार आशा रखा नहीं। शेष चाणक्य गोटे कथा कहते तुम्हें निजर कर्म कर जो नीच जिनस भी अच्छी ताठारू भल जदि गुण देखा पाच ताकू ग्रहण कर। विषादप्य मृतम गाह्य अभ्यादपि कांचनम चादप्युतवद्गुणम त्रिरत्नम निष्कुलादपि। ऐसा अर्थ हो मैंने विषयुक्त पदार्थ रे अमृत थिले विष को परित्याग कर अव्यय ग्रहण कर एवं सुना होती भूमि विष्ठा पंथर सुना ग्रहण विषाग नुहे। एपरी नीच लोक ठारू यदि उत्तम शिक्षा पाउछ ताकू ग्रहण कर एवं स्थिरत्व होती अमूल्य दुष्कूल नीच कूल जनित कन्यात्म ठार यदि सद्गुण थाए ताकू ग्रहण कर। यही कथा जीवन में मन रखा उचित। तापरे जे आमको किसी उपहार देला बा दान सूत्र किसी देला ताकू आम फेरवा उचित। देखु समुद्र कूल लुणिया पानी पवन खाई नड़िया गछ बढ़ी नड़िया गछरे फल फलुची किंतु से लुणी निजे लुणिया हवा सह्य करी फल अमृत रस रखुची से आमको प्रत्यार्पण कर। तेणु आम जहाँ किसी उपकार कर से उपकार प्रत्युकार करवा विधेय। एतकी शेष समस्त शुभ कामना करी मोर वाणी को विश्राम।